আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রাজাপাকসা শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। ঠিক এই সময়ের মাঝে বাংলাদেশ $100 মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান সরকারকে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে $250 মিলিয়ন দেওয়ার জন্য কথা দিয়েছিলেন। এই $250 মিলিয়ন থেকে যখন বাংলাদেশ $100 মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান সরকারকে দেয়, তখন ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা হতে থাকে। ভারতীয়রা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না বাংলাদেশ আজ অন্য দেশকে সাহায্য করছে। আসলে অধিকাংশ ভারতীয়রাই মনে করে বাংলাদেশ একটা গরিব দেশ, যেখানে খাদ্য সংকট লেগেই থাকে, আর বাংলাদেশিরা পালিয়ে ভারতে চলে আসতে চায়। এতদিন এই ট্রোলকে ব্যবহার করেই বিজেপির রাজনীতিবিদরা ভারতীয়দের বোকা বানিয়ে এসেছে। এখন যখন মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের সামনে সত্য ঘটনা উঠে আসছে, তখন তারা একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে। অনেকেই আবার বাংলাদেশের প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করছেন। এ নিয়ে কথা বলছে একজন ভারতীয় নাগরিক। কি বলছেন তিনি, চলুন দেখে আসি। অনুরোধ করছি ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার জন্য। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। साथियों, आज बात हमारे पड़ोसी देशों की। इस महीने के शुरू में ही एक खबर आई थी कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को लोन दिया। देखने में तो छोटी सी बात लगती है, जैसे हमारे घर में एक बाल्टी पानी हो और उसमें एक बच्चा एक कंचा फेंकता है तो हल्की सी लहर सी उठती है, ऐसी बात है। इतने बड़े विश्व में और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वह करीब 450 से 500 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो, और वहां पे बांग्लादेश ने श्रीलंका को 200 मिलियन US डॉलर उधार दिए, 2% इंटरेस्ट पे। और यदि वह जुलाई तक नहीं दे पाता है तो जो बाकी बचे लोन होंगे उस पर 2.5% लगेगा। बहुत छोटी सी बात है। इसके साथ साथ यह भी खबर है कि बांग्लादेश के पास पहली बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $45 बिलियन पहुंच गया। यह कितनी बड़ी अमाउंट है, इसका अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि इतने अमाउंट से बांग्लादेश अगले 6 महीने तक जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से उसे जारी रख सकता है। यदि एक्सपोर्ट ना भी कर पाया और ना भी कुछ आमदनी कर पाया तब भी। इसमें खास बात क्या है, सार्क के हम सारे सदस्य हैं, भारत भी है, और सार्क की शुरुआती में ही $2 बिलियन की एक रकम तैयार की गई थी कि बाकी देशों को भारत छोड़ के, भारत ही एक देने वाले हालत में बनता था, तो कर्ज के तौर पर शॉर्ट टर्म लोन के लिए देगा, मदद करेगा। और उसके बाद से यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश, जो दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता था और उसको एक खत्म देश के रूप में माना जाता था, आज वह दूसरे को लोन दे सकता है। और यह भी खबर है कि यह 2% या 2.5% पूरे विश्व में जो वित्त पूंजी यानी कैपिटल का जो लोन चलता है, जो उसके पीछे इंटरेस्ट होता है और जो टर्म्स कंडीशन होते हैं, यह सबसे आसान होगा, सबसे सस्ता होगा। बिल्कुल भाईचारे की तरह इन लोगों ने किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी करीब पिछले 2 दशकों से आगे बढ़ रही है, तकरीबन एक सही दिशा में बढ़ रही है। 5%, 6%, पिछले कुछ वर्षों में यदि देखें तो 7% की GDP से बढ़ रहा था। 2020 में बाकी पूरी दुनिया में इकोनॉमी जब तबाह हो रही थी, तब भी यहां पे तकरीबन 5% से ज्यादा बढ़ रही थी, और अनुमान है कि यह अगले वर्ष 6 से 7% तक भी जा सकता है। वैसे श्रीलंका भारत के पास भी आया था लोन मांगने के लिए, तकरीबन 400 मिलियन मांगा था उसने, और RBI के पास 7 का हिस्सा होने के कारण यह है कि उस $2 बिलियन जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, उसका कुछ हिस्सा दे सकता था।
लेकिन भारत ने चुप्पी लगाई, भारत ने इसका जवाब ही नहीं दिया। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। অন্য কোনো দেশের মিডিয়া নয়, বরং আমাদের নিজস্ব খবর নিয়েই বিডিটিউব নিউজ নামের আমরা একটি নতুন চ্যানেল খুলেছি। ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। অনুরোধ করছি বিডিটিউব নিউজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও আমাদের পাশে থাকবেন। যারা ইতিমধ্যে আমাদের নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করবেন তারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমাদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ এবং সবার সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউব পরিবারের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।